प्रेज लॉर्ड प्रभु नाम धन्यवाद सकाଳେ बाइबल स्टडी पाई जोग देइतवा समस्त भाई भणी मान को प्रभु जीसु कृष्ण नाम रे मोर आंध्रे प्रेज लॉर्ड हमें कल चिंता करवा विषय को जीवा और माती सुसमाचार 13 अध्याय 11 पद से उत्तर देले कारण स्वर्ग राज्यर निगडदत्त तत्व से विषय आम चिंता करुचे स्वर्ग राज्यर निगडदत्त समूह निगडदत्त विषय का चिंता करते माती सुसमाचार 7टी दृष्टांत ईश्वर को होते प्रथम दृष्टांत आमे कल चिंता कले आज द्वितीय दृष्टांत आम देखा माती सुसमाचार 13 अध्याय 24 टू 30 पर्यंत आम पाठ पढ़ा सेमान को गोटे दृष्टांत दे कहले स्वर्गराज अपना क्षेत्र रे फल विघन बुणुतिबा जने व्यक्ति गोसुरछ मात्र लोके निद्रा जाइतिबा समय रे तहांग शत्रु आसी सेही गगम मध्य रे बालुंगा बुणी देई चली पड़ा सेते बेले पत्र बाहरी फल फलिबा लागिला सेते बेले बालुंगा मध्य देखा गला सेती रे गृहकर्तांग दास माने ताहांग बापकु आसी कहिले संदे आपण कोन निज क्षेत्र रे फल बिगन बुणी नथिले तेबे बालुंगा उडा को केउटारो एला से माने को कहिले जणे शत्रु एहा करी अछि पुणी दास माने ताहांगु कहिले तेबे तुम्बे माने तेबे आंबे माने जाई सेउडा को उपाड़ी एकाटी करो एहा कोन आपणंगर इच्छा किंतु से कहिले ना काले तुम्बे माने बालुंगा एकाटी करू सेउडा को संगरे गगम उबाड़ी पकाइबो शस्य न खटिबा जाए दुई एकाटी बढ़िबा को छाड़ दियो और शस्य काटिबा से मेरे मो कटाले मानंगु कहिबी फोफाड़िबा पाई आगे बालुंगा एकाटी करी बीड़ा बांधो किंतु गहम उमार रे समुद्र को करी रखा जीसु कृष्ण द्वितीय दृष्टांत आपण माने कते जण एटा चिंता करछ बोली मु जानि नांदी आज आमे दृष्टांत एटिके भला भाबरे देखिबा तार व्याख्या तार ईश्वर कहबाटा तमे देखंतु तार 36 तारु 43 पर्यंत तार व्याख्या जीसु निजे कहउचंदी एले ए दृष्टांत रे स्वर्गराज रे ए दृष्टांत रे ईश्वर कहउचंदी बालिंगा बणैबाटा ए विषय रे आपण माने हम टिके चिंता करवा कोन ए विषय अर्थ कोन बोली आसंतु ए वाक्याड़ को हमें जीवा तार अर्थ गुड़ी हमें देखा ये लिखा जाइए विषय आपण माने देखंतु ये लेखा बुणेवा व्यक्ति किए बोले ये लिखा जाइए के बुणाई चंदी शत्रु नहीं 37 बढ़ो से उत्तर देले उत्तम विघन जे बुणंदी से मनुष्य पुत्र के तो देखो उत्तम विघन बुणेवा व्यक्ति अचंदी के मनुष्य पुत्र अब कली मो ईश्वरंगर 4टी नाम कहते से पासरी गले कि नहीं बोली मु जानी नांदी अब्राहम रे पुत्र बोली मु कहते आउ तापरे दावीद पुत्र बोली कहले ईश्वर पुत्र बोली कहले एमती 4टी पद मु काली कहते गोटे ईश्वर मनुष्य पुत्र बोली मु काली कहते माने तार अर्थ होची मनुष्य पुत्र कहले भूमि रो पूरा पूरी अधिकारी अटंदी जीसु
ଆବ୍ରାହାମର ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହିବାର ଅର୍ଥ ମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଏ ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି। ଦାବିଦ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ମାର୍କୋସ ସମାଜ 10:47ରେ ଲେଖାଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତାର ଅର୍ଥ ଦାବିଦଙ୍କର ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ଅଟେ ଯୀଶୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି ମାର୍କୋସ ସମାଜରେ 4:5 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତାର ଅର୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀରେ ଅଧିକାର ଅଟୁ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ନାକି ବିହନ ବୁଣେଇଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଅନେକ ଥର ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଇଛି। ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ବୋଲି। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ବୁଣେଇବା ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର। କୋଟି ବୁଣେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ମାଥି ସୁସମାଚାରର 13:27 ପଢ଼ନ୍ତୁ। କୋଟି ବୁଣେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦାସମାନେ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ସାନ୍ତେ ଆପଣ କ'ଣ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫଳ ବିହନ ବୁଣି ନଥିଲେ? କୋଟି ବୁଣେଇଛନ୍ତି? କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଣେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବାଇବେଲ କହୁଛନ୍ତି। କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଣେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବାଇବେଲ କହୁଛନ୍ତି। ଏଠି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଣେଇବାର ଅର୍ଥ ତାର 37 ଦେଖନ୍ତୁ। ଉତ୍ତମ ବିହନ ଯେ ବୁଣନ୍ତି ସେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର। କ୍ଷେତ ଜଗତ ହେଲେ ଦେଖିଲେ ନା, କ୍ଷେତ ଜଗତ। ହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ କ'ଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ମାର୍କୋସ ସୁସମାଚାର 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବୁଣେଇବାଟା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ କି ନାହିଁ? ବୁଣେଇବା ସମୟରେ ସେ ବାଟରେ ସେଟା ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରେ ବୁଣେଇଲେ ବୋଲି 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁ ନା। 1 ପଦଠୁ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଣେଇବା ସମୟରେ ବଟରେ ବୋଲି ଗୋଟେ ତାର ଅର୍ଥ ହୃଦୟ ବୁଣେଇଲେ 4 ପ୍ରକାର ହୃଦୟ ବିଷୟକୁ କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମାର୍କୋସ ସୁସମାଚାର 13 ଅଧ୍ୟାୟର 24 ଲେଖାଯାଇଛି ତ କ'ଣ ବିହନ ବୁଣେଇବାଟା କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କହିବାର ଅର୍ଥ କହୁଛନ୍ତି ଜଗତରେ। ଜଗତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବୁଣେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବାଇବେଲ କହୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ଇନି ଆମର ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ 13 ଅଧ୍ୟାୟର 19 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଟିକେ। ରାଜ୍ୟର ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ହେଲା କି ନାହିଁ? ଏନି ଦେଖ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। 38 ପଢ଼ନ୍ତୁ। 13:38। କ୍ଷେତ ଜଗତ ଫଳ ବିହନ ରାଜ୍ୟର ସନ୍ତାନମାନେ। ଫଳର ବିହନ ରାଜ୍ୟର ସନ୍ତାନମାନେ। अब ଦେଖ ଆଗରେ ବିହନ କ'ଣ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲେ। ଓକେ, ବାକ୍ୟ ବୁଣେଇଛନ୍ତି କୋଟେ ହୃଦୟରେ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ବୁଣେଇଛନ୍ତି ଜଗତରେ। ଏଠି ବୁଣେଇବାଟା କ'ଣ? ଏଠି ବୁଣେଇବାଟା କ'ଣ ଅଛି? ରାଜ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ବୋଲି ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ କହିବାର ବିଷୟ ଆପଣ ମାନେ ଭାଷାରେ ଯିବ ନାହିଁ। ଦେଖ 1ରେ କ'ଣ କରୁଛି? ବିହନ ବୁଣେଇଛନ୍ତି ହୃଦୟ ଭିତରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବିହନ ବୁଣେଇଛନ୍ତି କୋଉଠି? କ୍ଷେତ୍ରରେ। ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଏକ ବିହନ ବୁଣେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ 2 ଥର ବୁଣେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ଦେଖ ତୁମେ ତାର 24 ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ କହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଆପଣା କ୍ଷେତରେ
ଫଳ ବିହନ ବୁଣିଥିବା ଜଣେ କଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିଲେ ବଳ ବିହନ ବୁଣାଇଥିଲେ ତାର 25 ଦେଖନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଲୋକ ନିଦ୍ରା ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଆସି ସେହି ଗହମ ମଧ୍ୟରେ ବାଲୁଙ୍ଗା ବୁଣି ହେଲେ ଦେଇ ଦେଖ ଗଲା। ଦୁଇ ଥର ଏଠି ବୁଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମରେ ଥରେ ଆକାକେ ଆପଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଈଶ୍ୱର ଆକ ବୁଣାଇଛନ୍ତି ସେ ଥର ମାତ୍ରା ବିହନ ବୁଣିছে କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଲେ ଦୁଇ ଥରେ ଏକ ଥରେ କଣ କିଏ ବୁଣାଇଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ସେଠି ବୁଣାଇଛନ୍ତି ହେଲା ଦୁଇ ଶତ୍ରୁ ଆଣିକିରି କଣ କରିଛନ୍ତି ବାଲୁଙ୍ଗା ବୁଣାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରଥମରେ ଉତ୍ତମ ବିହନ ବୁଣାଇଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ଭଲ ବିହନ ବୁଣାଇଲେ ଆହୁରି କଣ କରିଛନ୍ତି ଆହୁରି ଜଣେ ତା ଭିତରେ ବାଲୁଙ୍ଗା ବୁଣାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବାଇବେଲ କହୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣୁ ବନ୍ଧୁ ଆହୁରି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବୁଣାଇଛନ୍ତି ଏକ ଉତ୍ତମ ବିହନ ଆହୁରି କଣ ବାଲୁଙ୍ଗା ଏ ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି କଣ ଉତ୍ତମ ବିହନ ବୋଲି କହିବାର ଅର୍ଥ ରାଜ୍ୟର ସନ୍ତାନ ମାନେ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ରାଜ୍ୟର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଉତ୍ତମ ବିହନ ରାଜ୍ୟର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଏ ରାଜ୍ୟର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ବିଷୟ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କଣ ତାର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମାର୍କୋସ ସୁସମାଚାର 8 ଅଧ୍ୟାୟର 11-12 ପଦ ପଢନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ଅନେକ ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମରୁ ଆସି ଆବ୍ରାହାମ ଇସହାକ ୟାକୋବଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଜନରେ ବସିବେ ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ପକାଯିବେ ସେଠାରେ ରୋଦନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର କିଡ଼ିମିଡ଼ି ହେବ ବୋଲି ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଇଛି ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ପଢିବାଟା ବିଷୟ ତୁମେ ପାସରେ ଯିବ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟର ସନ୍ତାନ ଉତ୍ତମ ବୀଜ କଣ ବିହନ କଣ ରାଜ୍ୟର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଏମାନେ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛି ବାହାରେ ଯିବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏ ରାଜ୍ୟର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଗୁଡିକ କଣ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ କଣ ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁକ ସୁସମାଚାର କସନ୍ତି ଲୁକ ସୁସମାଚାର 13 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସନ୍ତୁ 13 ଅଧ୍ୟାୟର 24 ପଢନ୍ତୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ରାଣପଣ କର କାରଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ଅନେକ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କିନ୍ତୁ ପାରିବେ ନାହିଁ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ଉଠି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କଲା ଉତ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିବ ଓ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱାର ଫିଟାନ୍ତୁ ଏହା କହି ଦ୍ୱାରରେ ମାରିବାକୁ ଲାଗିବ ସେତେବେଳେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ ତୁମେମାନେ କେଉଁ ସ୍ଥାନର ଲୋକ ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ସେ ସମୟରେ ତୁମେମାନେ କହିବାକୁ ଲାଗିବ ତୁମେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତର ଭୋଜନମାନ କରୁ ପୁଣି ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କ ଦାଣ୍ଡ ମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଆଉ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବେ ତୁମେମାନେ କେଉଁ ସ୍ଥାନର ଲୋକ ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ଏ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଖରୁ ଦୂର ଯୁଅ ସେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ଅବ୍ରାହମ ଇସହାକ ୟାକୋବ ପୁଣି ସମସ୍ତ ଭଗବାଦୀଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା
अपना को बाहरे पका जाइतिबा देखिबो सेतेबेले सेठारे रोदन हुओ धमदर किड़िबिड़ी हेबो पुणी पूर्व हुओ पश्चिम उत्तर हुओ दक्षिणरु लोके आसी ईश्वरंग राज्य रे भोजन रे बसिबे आउ देखो शेषरे तिबा केतेगो प्रथम शेषरे तिबा प्रत्येक प्रथम हेबो वो प्रथम रे तिबा केतेगो शेषरे पड़िबे हां सही एले भाई सुन 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 एडे एडे तो मैं आपण माने देखंदो एटी पुडीबाट वाक्य आपण माने बोला बोले सुनलो कि बोली मु बाबुची इडे कोन कहउचंदी जे आपण माने देखंदो राज्य रो संधान मानंगर चिन्ह गुडी कहिए एटी ईश्वर कहउचंदी कोन तार चिन्ह गुडी को ईश्वर कहबाटा आपण माने देखलो कि नहीं ईश्वरंगर राज्य रो संधान माने बोली कहबार अर्थ जिगुदी मानंगर मध्य ईश्वर राज्य सत्य बेला से राज्य रेख से माने बसुले बोली बाइबल कहउचंदी बुझले कि अब ईश्वर राज्य रे से माने थिला बोली बाइबल कहउचंदी से राज्य रे बसिकरी से माने कोन कहउचंदी बसुचंदी बोली कहउचंदी एडे इटी कोन कहउचंदी दे याले तोर 26 रे ए राज्य रे संधान मानकर कथा कहबाटा तोर तुमे देखंदु से समय रे तुमे माने कहबाक लागिबो हां आंबे माने आपणक साक्षात रे भोजन बान एको आंबे माने आपण मानंगर साक्षात रे भोजन बान कोले बोली बाइबल लेके तब ईश्वरंगर साक्षात रे राज्य संधान माने भोजन बान करुतिले पांचोटी रोटी दुटा माछ देरिकिडी ईश्वर खंड खंड करी ईश्वर से शिष्य मान को बा लोक मान को खाइबा को देइतिले माते सुसमाचार 14 अध्याय 20-21 पदा कहबे मु कहबाटा अब देखो ए मान को कौन कले एक ईश्वरंगर साक्षातर भोजन करतिले इनि दुई पुणी आपण आंबमानग दंडमानगर शिक्षा देले अले दंडमानगर मध्य मोटार कौन करतिले शिक्षा प्राप्त हेतिला बोली बाइबल कहउचंदी अब देखियो बाटा इडी माने शिक्षा भी पाइचंदी बोली बाइबल लिखा जायचंदी कोन दंडमानंगर शिक्षा देले दंडमानंगर दंडमानंगर शिक्षा देले दंडमानंगर शिक्षा देले बोली ईश्वर कहउचंदी एडी अब देखो दंडमानगर मध्य रे ईश्वर से मान को शिक्षा दौतिले निली देखो माती सुसमाचार 9 अध्याय 15 पद देखंदु 35 समाज गृह समूह शिक्षा देई राज्य रो सुसमाचार घोषणा करी एवं समस्त प्रकार रोग ओ समस्त प्रकार पीड़ा सुस्त करी समुदाय नगर पुणी ग्राम उड़ी करे भ्रमण करवा को लागिले एटा देख नगर ग्राम समाज मध्य रे ईश्वर कोन करतिले शिक्षा दौतिले ये शिष्य गण को ईश्वर कौन करतिले शिक्षा दौतिले काक काक शिक्षा दौ कोटि कोटि देछि जुगुदी मानकर मध्य रे दे मानकर समाधि मध्य रे नागर रे ग्राम रे शिक्षा दौतिले काक काक शिक्षा देतिले मगा जातक मान को अवर काक गले जुगुदी मान को अवर प्राचीन मान को परिसी मान को इत्यादि लोग मानक ईश्वर शिक्षा देवाटा विषय बाइबल लिखा जाइछंदी माती सुसमाचार
23 अध्याय कटार तुम्हें पढ़ले से ईश्वर को स्थान रे शिक्षा दउतिले के सेठी बसुतिला बोली आमे जानि पारिचंदी आमे राज्यर संधान मान को शिक्षा दउतिले कोटि प्रथम रे से माने शिक्षा प्राप्त होइतिला सॉरी प्रथम रे से माने ईश्वरंगर साक्षात रे भोजन खाउतिले द्वितीय रे ईश्वरंगर साक्षातरू ईश्वरंगर साक्षातरू शिक्षा पावतिले कोटि कोटि पाउतिले से माने ग्राम रे नगर रे समाज रे के शिक्षा पाउतिले मगा जाजक माने और जाजक माने और प्राचीन माने और पुलिसी माने साधु की माने ये माने समस्त ईश्वरंगर निकटरू शिक्षा प्राप्त शिक्षा प्राप्त यही गला ये माने तापरे कोन अब दुई ई राज्यर संधान मानकर चिन्ह तुम देखिबार अछि पासरी जबनी ओके आवर तुम देखंतु 13 अध्याय को पूर्ण करे सो लूका सुसमाचार 13 अध्याय रो 27 सेतिरे दृढ़ता को दास माने तारण भागो को आसी कहले हां शांत है आपण कोन निज क्षेत्र रे बोल भी मने पुणी न माते सुसमाचार नहीं लूका सुसमाचार 13 अध्याय रो 27 अवश्य तुम मान कहिबे तुम माने जेव स्थान लोक ताहा मु जाने नहीं हे अधर्माचारी समस्ते मो पकोर दूर हो ये मान कोन करूचंदी अधर्म जारी माने अधर्म करूचंदी के ए राज्य रो संधान गण अधर्म करूचंदी बोली यीशु से राज्यर संधान मान कहउचंदी ए मानकर अधर्म विषय कौन आपण मान देखिबा पाई पाउछु कोटे माते सुसमाचार 23 अध्याय 23 पद टू 37 पर्यंत पढ़ले आपण मान जानि पर एतिकी पढ़िबार हमर बकरे समयर अभाव सगासु मो कोन कोले कहबा पाई चांदी नाही कौन से मान ईश्वर डाकुचंदी तुम्हें गोटे पद मात्र 23 पद देखंतु आई दंडर पात्र कपटी शास्त्री फरीसी माने कारण तुम माने पुदीना पानमहुरी जीरारो दशमांश देउताव व्यवस्थारो गुरुतरो पुष्यउडी को न्याय विचारो दया ओ विश्वास एहा को परित्याग करियच ए माने कतटी विषय कोन करचंदी आपण माने देखिलो कि नहीं कोन ए माने कोन दउचंदी आओ व्यवस्थार गुरुतर विषय नहीं 23 पद परिसी माने कारण तुमे माने पुदीना एक पानमहुरी ओ जीरारो दशमांश देइताए हां आओ व्यवस्थार गुरुतर विषय न्याय विचार दया ओ विश्वासता दा एगा सब परित्याग करिचंदी ए माने अब देखो ये मु कहबार अर्थ ये माने कौन कर अधर्म करुचंदी अधर्म आचारी माने ये माने ईश्वरंगर राज्य रे बसिकिरी अधर्म करुचंदी राज्यर संतान माने एक से माने ईश्वरंगर साक्षात भोजन खाइतिले दुई ईश्वरंगर शिक्षा पाउतिले शिक्षा पाइतिबा व्यक्ति मान अधर्म आचार करुचंदी सेतबेले का मातु सुसमाचार 3 अध्याय 4 पद टू 12 पर्यंत तुम्हें पढ़ले तुमको गोटे विषय जानी पारिबो कौन से विषय जानी पारिबो 12 बजते मातु सुसमाचार 3 अध्याय 12 पद पर्यंत तुम्हें पढ़ले गोटे विषय तुमको जानी पारंदी कौन जीसु जो बाप्टिस्म जगनो से मान के देखिरी एगी प्रकार कथा कहूतिले कौन ये सर्परो संधान माने काल सर्पर संधान माने बोली कहते
କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଆବେ ଜିଗୁରି ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଜଗନ ଦେଖିବା ସମୟରେ ଏମାନେ ସାପ ପରି ଏମାନେ ଏବେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମୀୟ ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖିବା ସମୟରେ ଏକା ଅନାତ୍ମ ଲୋକ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜାଣିପାରିବ। ଜଗନ ଦେଖିବା ସମୟରେ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଓ କାଳ ସର୍ପର ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଫଳ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଥିବା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ପରି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଭୋଜନବାନ କରିଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିବା ଫରିସି ମାନେ, ସଦୁକି ମାନେ, ଆହୁରି ମହାଯାଜକ ମାନେ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମାଚାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବାଇବେଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି କଣ? ଓ କାଳ ସର୍ପର ସନ୍ତାନ ମାନେ। ଏମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସାପ କେମିତି ଯାଉଛି? ସିଧା ଯିବ କି ଭାଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗା ହେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାକ୍ଷାତର ଭୋଜନ ଗାଇଲେ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିବା ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଅଧର୍ମାଚରଣ କରିବା ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କର ଚାଲାଚଳନ କେମିତି ଅଛି? ଭାଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି। ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଜଗନ କାହିଁକି କାଳ ସର୍ପର ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହିବାର ଅର୍ଥ, ଆଦାମ ହವ್ୱା ମାନେ ହವ್ୱା କଣ କଲେ? ସାପ ଠାରୁ ଫଳ ଖାଇଲେ। ସେ ସାପ ସେଦିନ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସାପର ଠାରୁ ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ଜଗନ ଦେଖିବା ସମୟରେ ଏମିତି କହୁଛେ, କାଳ ସର୍ପର ବଂଶ ଆଗାମୀ କ୍ରୋଧରୁ ପଳାୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେଇଛି। ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଫଳ ନଥିବା ଗଛର ମୂଳରେ କୁଆଡି ରଖାଯାଇଛି। କୁଆଡି ରଖିଲେ ସେଟା କାଟି ପକେଇବ ବୋଲି ବାଇବେଲ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ, ଜିଗୁଦି ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ, ମୁଁ ଆଗରେ କହିବାଟା ତୁମେ ପାସରି ଯିବାନି। ଜିଗୁଦି ମାନଙ୍କରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ମୁଁ ଏଇଟା କହିବା ସମୟରେ ତୁମକୁ ଡାଉଟ୍ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ମାତ୍ୟ ସୁସମାଚାର 13 ଅଧ୍ୟାୟ କସନ୍ତୁ। 13 ଅଧ୍ୟାୟ କସନ୍ତୁ। 13 ଅଧ୍ୟାୟର 42 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତେବେ ଯେଉଁ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ଆପଣା ଭଣ୍ଡାରରୁ ନୂଆ ଓ ପୁରୁଣା ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରେ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ତାହାରି ସଦୃଶ୍ୟ। ମାତ୍ୟ ସୁସମାଚାରରେ ଆସନ୍ତୁ 21 ଅଧ୍ୟାୟ। ତାର 43 ପଢନ୍ତୁ। 43 ଏଣୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରୁ କାଢି ନିଆଯିବ। ପୁଣି ଯେଉଁ ଜାତି ସେଥିର ଫଳ ଫଳିବ ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ। ହେଲେ ଏବେ ମୁଁ କହିବାଟା ଠିକ ଅଛି ନା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କଣ କହୁଛନ୍ତି? କାଢି ନିଆଯିବ। କାହାକୁ? ଏବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲେ ତ ଏମାନେ କୋଉଟା? ରାଜ୍ୟର ସନ୍ତାନ। ରାଜ୍ୟର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲା। ସେମାନେ ସେଠି ଅଛି। ସେଠି ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କାଢି ନିଆଯିବ। କଣ ପାଇଁ କାଢିବାର କାରଣ? ଫଳ ନାହିଁ, ନାଇଁ କି? 43 ର କଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ରାଜ୍ୟ ତୁମଠାରୁ କାଢି ନିଆଯିବ। ପୁଣି ଯେଉଁ ଜାତି ସେଥିର ଫଳ ଫଳିବ
ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାର ଫଳ ଦେଇନି। କାରଣ ଏମାନେ କଣ କଲେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଭୋଜନ କରିଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଭୋଜନ କରିବାଟା ମାତ୍ର ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିବା ରାଜ୍ୟର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଅଧର୍ମାଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆତ୍ମୀୟ ଫଳ ନଥିବା ସକାଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଖାଡ଼ି। ଆଲୋ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ଫଳ ନଥିଲେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାଟା ଅସମ୍ଭବ। ଫଳ ନଥିଲେ ତୁମକୁ ହାଣି ପକାଇବ। ଓ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଫଳ ନଥିଲେ ଅଭିଶାପ ପାଇବ। ଓ ଠିମ୍ବିରି ଗଛରେ ଫଳ ଖୋଜିଲେ ଫଳ ନଥିବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦଉଥିଲେ। ଫଳ ନଥିଲେ ମାର୍କୋ ସୁସମାଚାର 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଫଳ ନଥିବା ଗଛର ମୂଳରେ କୁହାଡ଼ ଲାଗିଛି। 2 ଆହୁରି ଫଳ ନଥିଲେ ଆହୁରି କଣ କରିଛନ୍ତି? ଆହୁରି ତୁମକୁ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଦେବ। ଫଳ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲେ କାଢି ପକାଇବ, ଅଭିଶାପ ହବ। ଆହୁରି ତୁମର ଫଳ ନଥିଲେ ସେ ରାଜ୍ୟର ତତେ ବାହାର କରିଦେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ସେ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ବି ଅଛି। ରାଜ୍ୟର ସନ୍ତାନ ମାନ ବୋଲି ଦେଲେ ଜିଗୁଦୀ ମାନେ ମାତ୍ର ନୁହେଁ, ଆମେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଠୁ। ଆମେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଭୋଜନ କରିଥିଲେ। ରବାର ଦେବାର ଆସିକରି ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଖାଉଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଖାଇଲା ପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ପାଉଛୁ। ସତ୍ୟ କଣ, ମିଛ କଣ, ଅଧର୍ମ କଣ, ନ୍ୟାୟ କଣ, ପାପ କଣ, ସବୁ ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଜାଣି ଜାଣିକିରି ତୁମେ ପାପ କଲେ, ଫଳ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲେ କାଟି ପକାଇବା କା, ବାହାର କରିବା କା, ରୋକିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଆଜି ଦୟାକରି ଆପଣ ମାନେ ଏ ବିଷୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟର ସନ୍ତାନ ମାନେ ସେଦିନ କଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଜିଗୁଦୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କାଢି ନିଆଯିବ ବୋଲି ବାଇବେଲ କହୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ଇନି ଆଗର ଦେଖ ଆମେ ବୁଣେଇବା ବିଷୟରେ କହିଲେ 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଦେଖ ରାଜ୍ୟର ସନ୍ତାନ କିଏ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଥିଲେ। ଇନି ଆଗର କଣ କଲେ? ବାଲୁଙ୍ଗା ବୁଣେଇବାର କାରଣ କଣ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ବାଲୁଙ୍ଗା ବୁଣେଇବାର କାରଣ ବୋଲେ କଣ ବୋଲେ ତ 25 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। 25 13:25 ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସରରେ ଭଲ ବିହନ ବୁଣିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସରିଛ ମାତ୍ର ଲୋକେ ନିଦ୍ରା ଯାଇଥିବା ସମୟରେ। ଦେଖ ଏ ବାଲିଙ୍ଗା ବୁଣାଇବାରେ ଏ ଲୋକମାନେ ମନୁଷ୍ୟ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନିଦ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ନିଦ୍ରା କରିବାର ବିଷୟ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଜିସାୟ ପୁସ୍ତକ 29 10 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଘୋର ନିଦ୍ରାଜନକ ଆତ୍ମା ଢାଳିଅଛୁ। ଘୋର ନିଦ୍ରାଜନକ ଆତ୍ମା ଢାଳୁଅଛୁ। ତୁମମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଣ ରୂପେ ଚକ୍ଷୁ ମୁଦ୍ରିତ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଦର୍ଶକ ଗଣ ସ୍ୱରୂପ ତୁମମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ସେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଅଛନ୍ତି। ଏରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟା ଭବିଷ୍ୟତ ଗଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନିଦ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଠି ଲେଖା ଯାଇଛନ୍ତି ବାଇବେଲରେ। ଭବିଷ୍ୟତ ଗଣ ଇସ୍ରାଏଲର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଣ ମାତ୍ର ନୁହେଁ, ଆହୁରି କଣ ଅଛି ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ। ଜିସାୟ ପୁସ୍ତକ ଆହୁରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଜିସାୟ ପୁସ୍ତକ 56
10 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହାର ପ୍ରହରୀ ଗଣ ଅନ୍ଧ ତାହାର ପ୍ରଗତି ଗଣ ଅନ୍ଧ ಒಂದ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଗତି ଗଣ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ନିଦ୍ରା ପଡିଗଲା। ଆବର କେ ନିଦ୍ରାରେ ପଡିଗଲା ପ୍ରଗତି ଗଣ ବୋଲି କହିବାଟା ଅର୍ଥ ବୁଝୁ ମୁଁ ପରେ କହିବି। ଇନି ଆମର ତମେ ଦେଖ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ପଢନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ପଢିଲେ ଏକା ତମକୁ ଜାଣିପାରିବ। ଜିରମ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟତ ମାନଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 51 ର 57 ପଢନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆମେ ତାହାର ଅଧିପତି ଗଣକୁ ଓ ତାହାର ଜ୍ଞାନ ଲୋକ ସମୂହ ମାନଙ୍କୁ ଓ ତାହାର ଦେଶାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଅଧିପତି ଗଣକୁ ଓ ତାହାର ବୀର ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ମତ କରାଇବା। ହେଲେ ଦେଖ ବୀର ଗଣ ମତ କରିବା। ତାପରେ ତହିଁରେ ସେମାନେ ଚିର ନିଦ୍ରାରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଚିର ନିଦ୍ରାରେ କେ ଅଛି ବୋଲି ତମେ ଦେଖିଲ। ଅଧିପତି ଗଣ ଜ୍ଞାନ ଲୋକମାନେ ଅଧିପତି ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଲୋକମାନେ ଦେଶର ଅଧିପତି ଗଣକୁ ବୀର ପୁରୁଷ ମାନେ ସମସ୍ତ ନିଦ୍ରାରେ ପଡିଲା। ତାର ଅର୍ଥ ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନେ ସବୁ ନିଦ୍ରାରେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି ଦେଖିବାର ଅଛି। ସେ ନିଦ୍ରାରେ ନ ଥାଇକିରି ଜଗାଇବା କଥା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଗତି ମାନେ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରାଚୀନ ଉପରେ ପ୍ରଗତି ମାନଙ୍କୁ ରଖାଇଥିଲେ। ଇ ପ୍ରଗତି ମାନଙ୍କର କାମ କଣ? ଛାତ୍ର ମାନେ ଆସି ପଶିବା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେବାର ଅଛି। ପ୍ରଗତି ମାନେ ସେମିତି କରିବାର ଅଛି ବୋଲି ଜିଜେକିଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ମାନଙ୍କର ପୁସ୍ତକରେ କହନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ଜିଜେକିଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ମାନଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 33 2 ପଦଠୁ ପଢନ୍ତୁ। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହେ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ତୁମେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଗଣକୁ କୁହ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ବୋଲ ଆମ୍ଭେ କୌଣସି ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଡ୍କ ଆଣିଲେ ସେ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଯେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନେଇ ତାହାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରହରୀ କରି ନିୟୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଡ୍କ ଆସିବାର ଦେଖିଲେ ଯେବେ ତୁରୀ ବଜାଏ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଏ ତେବେ ଯେ କେହି ତହିରେ ତୁରୀର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସଚେତନ ନ ହୁଏ ପୁଣି ଗଡ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ତାହାକୁ ସଂହାର କରେ ତେବେ ତାହାର ରକ୍ତ ତାହାର ନିଜ ମସ୍ତକରେ ବର୍ତ୍ତିବ। ଏ ପ୍ରଗତି ଗଣ ତୁମେ ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ପ୍ରଗତି ଗଣର କାମ କଣ? ଦେଶରେ କାଙ୍କ ଆସିବା ବେଳେ ତୁରୀ ବଜାଇବାର ଅଛି। କଣ? ଏ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ତୁମେ ସାବଧାନ। କାଙ୍କ ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ତାଠାରୁ ସଂହାରର ଦୂର ଯିବ ବୋଲି କହିବାର ଅଛି ପ୍ରଗତି ମାନଙ୍କର କାମ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ କହି ନଥିଲେ କାଙ୍କ ଆସିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବ। ବଧ କଲେ ସେ ମରିଗଲା ରକ୍ତର ଦାୟୀ ପ୍ରଗତି ଗଣ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ପଡିବ।
वाक्य शुणिबा लोक बंधुगण शुणु ए प्रगरी माने निद्रा कले पड़ी गले कौन हो शत्रु माने आसी पोसी जाई इटी बीगन बणैबा स्थान रे ए निद्रा करबा द्वारा निद्रा रे पड़िबा द्वारा कौन हो जाइचंदी बोली कहिले तार अर्थ बंधुगण शत्रु आसिले बालिंग बुणैले बालिंग बुणैबार कारण कौन प्रगरी माने जगी नथिला मंडली रो फाळगा माने जगंदु विश्वासी माने तुम जगंदु तुम प्रगति काम करवा मंदे ईश्वर तत्ते मते नियुक्त करा जाइछि ई मंडली को तुम्हें प्रगति काम करंदु मंडली भितर शत्रु बालिंग बुणैबा पूर्वरु तुम चेतन दियो कोन दे खडको आसुचंदी बोली कोगी किरि से मान को कोन करबार अछि तूरी बजेई किरि ताकू सचेतन दियो सेतबेले से माने जागृत हेबो वाक्य प्रचार करी लोक मान को सचेतन दियो नो बोले नो हेले से माने मरिबो तार रक्त प्रगति मानकर ऊपर पड़िबो जागृत थाओ हालेलुया अजी सकाळे आपण माने जानता हंदु से माने निद्रा हेउची आबर कोन देदे से माने निद्रा हेले आबर देखो माती सुसमाचार 13 अध्याय कर आसंतु और में देखा शत्रु आसिक कौन कर बोली देखु पच्चीस पद पढ़ु 25 पद मात्र लोक निद्रा जाइतिबा समय रे तावांग शत्रु आसी सेगी गोगम मध्य रे बालुंगा बुडी देई चली गला अले बालुंगा बुणैले शत्रु की है सेडा में जानिबार छ तो शत्रु की बोली हमें जानते तारा 39 पढ़ो से कहले ना काले तुम्हें मैंने बालूंगा एकटी करू करू से गुडा को संगोरे नहीं 39 रे लेका जायची बाली का मने 39 जेव शत्रु ताहा बुणिला ना देव शत्रु ताहा बुणिला से शैतान हणो शत्रु किए शैतान बोले आपण बाले जानते शैतान आक कोण आसिक बणैछत बालिका बणैछत अब शैतान भीतर को पसिचे मंडली विश्वासी मान के विसंगल करछंदी सेटा न पसिबा पाई शैतान न पसिबा पाई ईश्वरंगर दासी दास माने निद्रा नोर प्रगति काम करो हालेलुया राजा महिमा सेटा जागृत होची शत्रु नहले आसीबो एबे विभिन्न प्रकार कोन करते बालिका बुणैछंदी शत्रु आसीबो शत्रुर काम शैतान रा काम सेटा का तुम देखो मु कहबार अर्थ बुझो बोले बाबरे टिके बुझले टिके बोले थंदा बोली मो भाबुची एदन उद्यान रे आदाम हव्वा की ईश्वर रखितिले ईश्वर रखिला परे ईश्वर कोन कहतिले तमे एदन उद्यान रे कोन करबार अछि आ वाक्य टिके पढंदु 3 अध्याय कसदु आपण माने देखंतु आदि पुस्तक आदि पुस्तक आदिपुस्तक 2 अध्याय सॉरी आदिपुस्तक 2 अध्याय 15 पद देखो 15 पद देखो 15 पद 2 अध्याय 15 पद देखो उनी सदाप्रभु परमेश्वर से मनुष्य को नहीं एदन उद्यान रे कृषि कर्म और रक्षा करबा पाई नियुक्त कले अरे एदन उद्यान कोन करबार अछि रक्षा करो काटारू सही में एदन उद्यान रे काकु आकरे रोकितिले ईश्वरंगर दूत माने एदन उद्यान रे रोहितिले सेडा केमिदि हम जानि पर जिजकेल भविष्यत बानकर पुस्तक 28 रे लिखा जायछि आ दूत माने एदन उद्यान रे से माने रोहितिले बोली बाइबल लिखा जायछि से उद्यान रे रोहितिले देवदूत माने आ तांगर मन रे गर्व आसी गला मु ईश्वरंगर सिंहासन ऊपर मोर सिंहासन रोकिबो बोली मन रे पावो जादला समय ईश्वर से मान को स्वर्ग रु पृथ्वी की तळैले को पकईला से एदम तोटरे आदाम हबके आबर गोटे एदम तोट सृष्टि करी आदाम हबके रखितिले आदाम हबके ईश्वर कहते तुम्हें एदन तोट कौन करवार अछि एदन उद्यान रक्षा कर बोली कहबार अर्थ एदन तोटर बाहर शैतान बुलुचंदी शैतान बुलिबा समय शैतान एदन तोट भीतर को प्रवेश न करबान मंदे दुई प्राणी की ईश्वर कहते आदाम को कहते आदाम तुम्हें
एदन उद्यान कौन करवार अछि रक्षा करो बोली कहूतिले किंतु से माने रक्षा करी नथिबा द्वारा एदन उद्यान बार करा जागला ए बंधुगण से मान के एदन उद्यान देइतिले अब तुम देख तो बाइबल तुम देखले जिसाय पुस्तक 5 अध्याय ईश्वरंगर क्षेत्र बोली कहूतिले ईश्वरंगर क्षेत्र रे ए पहाड़ ऊपर गोटे के क्षेत्र निर्माण करे से वाक्य पढ़िबा समय आसिया गीत संगा मिसिकिरी पढ़िबार अछि मिश्रेमीरो गोटे दाकेला समूह आनिले लबन कले से बोडी गले आ बोडी गला परे से बणर फल उत्पन्न करबा द्वारा तांगर बाड़ सब ईश्वर फांगी गले बणर फल उत्पन्न करबार कारण कोन ए क्षेत्रर काम करतिबा जाजक गुडिक माने जाग जग धर्म बोल भाबरे करि नथिला इटी दाक्य क्षेत्र बोली कहबाटा इस्राएल लोक मान को कहउचंदी इस्राएल लोक मान को परिचालन करतिबा जाजक माने बोलबार जाग जग धर्म करि नथिला माति सुसमाज रे तुमे आसिले जगन सुसमाज रे 2 अध्याय राशि भाषा मेरे मंदिर रे प्रार्थना करबा जगह मंदिर रे आराधना करबा जगह मंदिर बोली देबा जगह आ जगह रे से मान कोन करिचंदी किना बिक्री करिचंदी गाय की बिक्री करिचंदी कबूतर के बिक्री करिचंदी पैसा गुडी का चेंज करिचंदी सेठी प्रार्थना करबा जगह रे जा जगह माने बुल देखबा समय चुपचाप रे बसी किरी आकी बुझी किरी बसीबा समय रे ये से प्रभु जी श्री कृष्ण का प्रधान जाजक से मंदिर भीतर को प्रवेश करी कोरेडा दोरी किरी समस्त को मंदिर भीतरु बाहर करतिले बंधुगण हालेलुया सुनंदु बंधुगण मो कहबार अर्थ प्रेज लो शत्रुवासी किरी पोसिलो प्रगति मान प्रगति काम करनांदी के आदाम करनांदी और के करनांदी इस्राएली रो जाजक माने करनांदी तृतीय रे एबे पास्टर मान की जाजक करबे प्रगति काम करवा पाए पास्टर माने अब विश्वासी माने का मंडोली रो प्रगतिगण लो प्रगतिगण तुम्हें उठो बोल प्रगतिगण तुम्हें उठो दिनो रात्रि तुमरो मंडोली के तुम्हें कोन करवार अछि जगतो क्या करवार अछि क्या करो मंडोली के कौन रक्षा करो मंडली रे विश्वासी लोक मानगर भितर पाऊ प्रेरित पुस्तक 5 अध्याय रे 5 अध्याय रे कौन करूछ सेठी मंडली भितर अनन्य साफीरा पाप करिकरी भीतर कसिले कौन पाप करथिले से मानकर जम्मी बाड़ी बिक्री कले कुछ पैसा से माने गरे रखिथिले रखिकरी अल्प पैसा अधा पैसा आनिकरी पीतरंगर पाद चरण रखिले पीतर सेते बेले पड़िकरी सुनिबा पे समय हेई नांदी मोर समय सरी जायछि सेति पई बेगी कोइकरी शेष करबे कोन पैसा आनिकरी पीतरंगर पाद रखिले सेते बेले पीतर पवित्र आत्मा पूर्ण एकरी पचारले हे बंधु सेतिकी की आगे एतिकी आका बोली करे शीघ्र पवित्र माने पीतर को पवित्र आत्मा कोगिले पवित्र आत्मा पूर्ण एकरी तुमे कोगिले तुमे पवित्र आत्मा रे विरुद्ध रे कार्य करिए बिचा कोगिले कार्य करबाटा नहीं पवित्र आत्मा रे ते वाक्य ठीक पढंदु समय सरी जाए बेगी प्रेरित पुस्तक 5 अध्याय रे कसंतु प्रेरित पुस्तक 5 अध्याय रे आपण माने 4 पद देखंतु 4 पद तुम हृदय संपूर्ण अधिकार करियो छी अच्छा 3 पद पढले हां हे माननीय पवित्र आत्मा निकट रे मिथ्या कहबा को देख लेना वो पवित्र आत्मा रे विरुद्ध रे तुमे मिथ्या कहउछ मिथ्या कहबा मिच्छ कहबा लोग माने कार विरुद्ध रे पवित्र आत्मा एबे प्रति इमिति करबार कारण कोन एबे मंडली को परिचालन करिसथि पवित्र आत्मा अनो जीसु कोटि अछंती स्वर्ग रे अछि रे बंधुगण 3.5 वर्ष 6 मास पर्यंत जीसु ख्रीष्ट माने साध माने तांगर माने 12टी शिष्य मानकर संगरे बुलुथिले नले लोक मान संगरे बुलुथिले ए संगरे बुलुथिले पवित्र आत्मा संगरे बुलिबा कथा नै रे बंधु पवित्र आत्मा आपणकर हृदय भीतर रहउचंदी रे बंधुगण अबे तुमे मिच्छ कहबाटा मिच्छ लेखिबाटा सब कार विरुद्ध रे
ପବିତ୍ରାତ୍ମାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବୋଲି ତୁମେ ଜାଣିଥାଅ। ସେ ପିତର ମଣ୍ଡଳୀର ପାଷ୍ଟର ବଡ଼ିଆରେ ଥିବା ଦ୍ୱାରା ମିଛ କହିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲାର ବନ୍ଧୁଗଣ। ଏବେ ପାଳକ ମାନେ ଆମେ ବି ପାଳକ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକ ମାନେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ଖଇନି ଖାଉଛନ୍ତି, ଗୁଡ଼ାକୁ ଘୋଷୁଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ରଖିକିରି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ କହୁଛ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କହିନଥିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମେ କାମ କରୁଛ। କାରଣ କଣ? ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତୁମେ କଣ କରୁନାହାନ୍ତି? ଜଗେଇ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଗରି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେଇତ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଜଗତରୁ ଈଶ୍ୱର ପୃଥକ କଲେ। ପୃଥକ କଲା ପରେ ଈଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପୃଥିବୀ ରଖିଦେଇଛି। ସେଇତାନ କଣ କରୁଛି? ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରକୁ ଜଗତକୁ ପୋଷିଦେଲେ। ଆଜିକାଲି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର କାଡ଼ରେ ଦେଖ ରଙ୍ଗ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗେଇବା, ହାତରେ ପେଣ୍ଟ ମାରିବାଟା, ଏମାନେ ଦେଖନ୍ତି କେମିତି ଡେକୋରେସନ, ହାତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡେକୋରେସନ। ଆଲୋ ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖିକିରି ଆପଣ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସହିତ କେମିତି ମିଶିକିରି ଯାଉଛ କହ। ପ୍ରଗରି ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଗରି କାମ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଶତ୍ରୁ ଆସିକିରି ବାଲିଙ୍ଗା ବୁଣେଇବ, ଶତ୍ରୁ ବସିବ ଭିତର, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କର 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀର ବିଷୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇଲେ, ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ସେଇତାନ କେମିତି ପଶି ଯାଇଛି। ସେମିତି ଇ କାଳରେ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆପଣ ମାନେ ପରିଶ୍ରମରେ ଗଠନ କରିବା ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରକୁ ସେଇତାନ ବସିକିରି ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଓ କାଲିକି ବାକି କହିବି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦୟାକରି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି ଆପଣ ମୁଁ କହିବା ବାକି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବାଧା ଲାଗିଥିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ବି ପ୍ରଗରି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଭାବ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ଜିଗୁଦି ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଯୀଶୁ କହୁଥିଲେ ଏ ଫରିସି ଗଣ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଏ ସନ୍ଦାବର ମାତ୍ର ବୋଲି, ସେଟା ମାତ୍ର ଚୁନା ମାରିବା ସମାଧି ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ ସେମିତି କହିଥାନ୍ତା ମତେ ତୁମେ ପିଟିଥାନ୍ତା। ଯୀଶୁ ସେ ଜିଗୁଦି ମାନେ ମାତେ ସୁସମାଚାର 23 ଅଧ୍ୟାୟ ଦୟାକରି ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ଭାଇଗଣ। 23 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ପାତ୍ରରେ ବାହାରେ ସବୁ ଭଲ ଶୋଭାସତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଶୁଚିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଶ୍ୱାସୀ ବାହାରେ ବୋଲ ଅଛି ଭଗବାନ, ବାହାରେ ଦେଖିଲେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖେ, ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ବାହାର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ଦେଇଥିବ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଗରି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଶତ୍ରୁ ଆସିବା ସମୟରେ, ଖଡ୍ଗ ଆସିବା ସମୟରେ ଆପଣ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରନ୍ତୁ। ଖଡ୍ଗ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଇ ମାନେ ଯାଅ, ଆପଣ ମାନେ ସାବଧାନ बोली घोषण कर थूरी बजंदो। थूरी बोली कहबाटा नूतन नियमर थूरी बोली कहबाटा कौन? ईश्वरकर वाक्य भाई भौणी माने ईश्वरकर वाक्य थूरी बजाइब। पुरातन नियमर थूरी कौन? इस्राएल लोक मान के डाकिबा पाए। नूतन नियमर थूरी कौन? वाक्य घोषण एटा कहछि ई थूरी बगेई सेमान को सत्यदान करंदु। सेतबेले से माने तुमे थूरी बजेई नांदी, शिक्षा दउ नांदी। जिजेकेल भविष्यत मान कहछि सेमान रक्त तोमर मस्तकरे पड़िबो। से रक्त तुमको कोन कहछि देख रक्तर दायी तुमे आका। से माने मरिबार कारण तुमे पास्टर माने आका। कारण पास्टर माने बोले शिक्षा एई तंदा से माने से पावर परित्याग करी पवित्र जीवन करता। आसतु आम प्रार्थना करवा। आज आम चिंता करवा विषय को पुणी थे आपण मैंने मन पकड़ू से दयाकोरी आखि बंद करवा प्रार्थना कर। स्वर्गस्थ पिता सुंदर वाक्य देता लगे धन्यवाद। भाई भौणी मान समस्त को तुम्हें आशीर्वाद करंदु। मते साहाय्य कर प्रभु। मु गोटे दुर्बल मनुष्य हो, मु प्रगति काम बेले बेले करि पारे नांदी। आज मु भी चेतन पाइछि प्रभु। मु भी से निद्रा न होई मोर मंडली को, मोर विश्वासी गण को, मोर राज्य को रक्षा करबा पाई मते सबल करंदु महाप्रभु। मो पोरी सेवा कार्य करवा पालक मान को, विश्वासी मान को प्रभु प्रगति रो काम करबा निमंते सेमान को तमे साहाय्य करो। सुंदर वाक्य देइतिबा धन्यवाद। प्रार्थना सुनिचो धन्यवाद। उत्तर देइचो धन्य यीशु नाम रे मागो छ पिता। प्रभु यीशु ग्रहण करो। ईश्वर प्रेम पवित्र आत्मा रे सौभाग्यता तुम मानगर समस्त सहित प्रभु यीशु कृष्ण दिव्यान पर्यंत सावर्ती अवंदो। प्रेज द लॉर्ड।
प्रभु आपण मान समस्त को आशीर्वाद करंतु प्रेज लॉर्ड काली के रविवार दिन तो काली की नथिबो सोमवार दिन पुणी तर मिसवा प्रभु आपण मान समस्त को आशीर्वाद करंतु प्रेज गॉड।